next is sword for Kuya Batman. Batman, what is your name? Ano na? Yeah. Okay, next color. So now, Ate Jaja. Ikaw na kuha, Ate Jaja. Okay, next color, guys. What color? Yay! Seahorse. Sa totoo lang, ano ito? Pink. Pink pa ba yun? Saan? Ayan, so, try ko tingnan. Color from Under the Sea. Organisang bol-bol. Mali. Pahuli ka. From Under the Sea. Ahas na buhol. Ahas na buhol? Ahon. Layo eh. Hindi. Ha? Cow. Cow is correct. Cow. Explain mo kung bakit daw yan. Oo nga, ikaw. Ewan ko, hindi ko alam eh. Wala. Ewan ko. Cow daw eh, cow. Cow sa the best shoe. Check. Ayan, so oras na guys, announce lang po natin ang ating photo booth. So, open na po yung ating photo booth sa lahat ng mga guests. Punta na po tayo sa photo booth at the side. Okay, thank you. Next, from Under the Sea. Wow, look at that. Oh, Under the Sea. Piranha, it's raw. What else? Tilapia! Tilapia. Malapit ka sa Malapit tilapia. na. Ha? Dalagang bukid! Dalagang bukid. Very good. Ito siya, meron na siya eh. Iba naman. Oh, yung iba naman. Ito na si Baby. Ito mo lang. Meron si Baby. Malapit mawing isda sa Oh, diba? Dalagang bukid. Okay, next color. Is it? Blue. Yes. kasi mabit yan. Magugulat ka. Okay, and next is... Is it? Sir. Giraffe, it's wrong. Oh? Ostrich, very good. Ostrich. Ostrich. Tama yung Ostrich yan. Apat ang pake! Sir. Dalawa. Apat kasi sobra yung balon. Dalawa lang sana yun. Okay, next color. Is it? Violet. Violet. So guys, I will give you a prize dun sa makakasagot. Anong Tagalog ng violet? Ha? Lila. Lila. Baby. Lila! Dila. Very good. Lila. Dila o? Lila. Dila. Kala ko Dila. Okay.